Well, anyway, jadi alhamdulillah pagi ni bersama-sama kita ada tetamu jemputan kita pada pagi ni, saudara Syazli Muhammad Ghazali, pengarah teknikal daripada Amazon Web Services Malaysia. Pada pagi ini, marilah kita lebih dahulu memanjatkan, menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama secara maya pada pagi ini untuk program pre-review penggunaan dan pelaksanaan analytics, dashboard dan artificial intelligence. So it's a mouthful, tapi I'm sure kita akan didedahkan dan diberi pencerahan mengenai perkara ini nanti dengan menggunakan platform Amazon Web Services. Jadi dari segi platform macam ni, saya rasa pasti kita semua dah sedia maklum lah dan pernah dengar. Tapi pagi ni kita nak dengar berkaitan dengan Amazon Web Services. Jadi sebagaimana semua kita pun sekarang ni pun tengah melaluinya, so tak perlulah saya go through the background of COVID-19 dan sebagainya dan perintah kawalan pergerakan. Jadi hari ini saya nampak ramai yang di rumah, di mana yang telah diarahkan kepada kita bekerja dari rumah. Tetapi itulah dari chit-chat tadi saya dengar ada yang berterusan di pejabat. Alhamdulillah. Syukur. Yang di pejabat tu, you stay at work, we will stay at home for you. Okay, you work for us, we stay at home safe for you. Jadi alhamdulillah. Baiklah, cara kerja baru dan seperti mana yang dinyatakan oleh PM kita dalam keadaan yang sekarang ini, the whole world is under some kind of lockdown, be it fully lockdown ataupun macam kita perintah kawalan pergerakan, but it demands a new norm katanya. So inilah yang kita sedang hadapi, very unprecedented in our lifetime. Probably kita tidak akan melalui satu perkara yang macam ni lagi lah, rasanya minta janganlah. So the whole world is under lockdown. The whole world is applying the concept of working from home, and the whole world is being challenged to be more innovative, more creative, especially kita dalam government. Kalau dalam swasta ni mungkin this is nothing new, but for us in government, this is something which is very new. Kita dengar selalu bekerja dari rumah. Well, now it is bekerja dari rumah. So how do we manage it? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya this is a program Pejasa. Pejasa sebenarnya telah merancang beberapa program nak kita laksanakan pada bulan Mac yang lalu. Tapi ialah apa kita nak buat, cuma kita merancang dan berikutan itu ada arahan-arahan yang terbaru ni dan sebagainya. Maka this is another medium yang kita dapati mungkin boleh kita cuba, iaitu working together secara maya bersama teknologi partners kita, dan in this particular instance is Amazon Web Services yang terutamanya terima kasihlah kepada Cik Syazli from AWS for your willingness and for your generosity to be with us in this program and to together collaborate and have this program. Nonetheless, ini merupakan program kita Pejasa yang pertama, tapi kita mengharapkan this will not be the last, even if it is of this nature. And dari segi attendance, I'm very happy to see a lot of us joining in. Macam kita dalam as pegawai teknologi maklumat, obviously kita kena be up to date with whatever is new, and always to be to continue to be relevant lah. Kalau kita tidak up to date, orang lain yang akan lebih up to date ke kita. Nanti instead of kita yang bagi panduan, bagi cadangan pada orang lain, pada pejabat kita, tapi pejabat kita yang nanti beri cadangan pada kita. So it is good that kita be with majlis-majlis ilmu yang seperti ini, untuk kita terus menambahkan ilmu pengetahuan kita lah.
Dan pagi ni mungkin semua pun sudah Google agaknya, dah tahu what is AWS, what is their core business, what they offer dan sebagainya. And this is something that we be sharing today lah pada pagi ni. Jadi mungkin saya pun tak maulah cakap banyak sangat pada pagi ni. Cuma saya mungkin sebelum memulakan ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Exco Pejasa kumpulan yang telah mengilhamkan program ini. Thank you so much. And kepada barisan pejasa yang lain yang turut bersama-sama menjayakan program kita pada pagi ini. Dan terlebih-lebihnya adalah kepada tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang dalam kelapangan masa yang ada ni masih dapat bersama kita untuk bersama-samalah dalam program ni. Alhamdulillah. Jadi mungkin lepas pada ni kita boleh war-warkanlah kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan kalau kita adakan program-program melalui pejasa sama ada begini ataupun cara yang lain, harap akan mendapat sambutan yang luar biasa seperti ini jugalah. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada utamanya kepada Cik Sazli dan pihak AWS dan kepada semua yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Jadi sekian saja mukadimah daripada saya pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dan saya dimaklumkan untuk serahkan majlis kita pagi ini kepada Cik Shazli untuk meneruskan dengan program kita pada pagi ini. Silakan Cik Shazli. Terima kasih banyak Tok. Jadi saya bagi pihak AWS ni amat berterima kasih lah kena diberi peluang untuk berkongsi ilmu lah dengan rakan-rakan di pejasa lah. Okay. Jadi untuk sesi ni kalau boleh nanti semua boleh mute. Kalau tak, saya rasa dia memang dah auto mute lah untuk semua ni. Dan saya akan buat screen share lah ya. Nampak ya? Nampak. Okay. Jadi tajuk ni ada dia title lain tapi dia isi kandungan dia memang sama lah. Jadi sekejap saya nak tutup video dulu lah. Okay. Jadi pagi ni kita buat mengenai data lake dan analytics. So data lake dengan analytics ni dia banyak dia very related lah. Dia sebab dia data lake ni adalah tempat yang letak data lah, structured dengan unstructured data, dan analytics adalah untuk memproses atau menganalisakan data-data sinilah, unstructured data. Dan metod atau cara-cara kita analisakan data ni dia bermacam jenis seperti dengan menggunakan data warehouse, dengan SQL, dengan AI, dengan ML. Jadi dia berkait rapat lah data lake dengan analytics ya. Okay, so some example, saya kan campur-campur lah English dengan Melayu. So Epic Games lah, so siapa yang main Fortnite ke apa tu, dia memang ada customer ni memang guna AWS untuk proses 100 petabytes of data, which is 125 minute events per minute ingested from their clients. So mereka guna S3 lah atau Simple Storage Service, data lake dengan EMR iaitu Hadoop, EC2 seperti virtual machines, dan Kinesis which is our streaming service. So benefit dia boleh bagi feedback untuk designer lah. So pasal game ni dia memang dia memang selalu ada constant input of data lah. So response dengan latency ni adalah yang penting. So mereka gunalah kita punya data analytics untuk memproses semua data ni ya. Ini kira bukan benda baru lah. The world's most valuable source
is no longer all but data. So dengan data ni dia sangat penting lah kalau kita masuk register untuk apa-apa servis dekat internet. Jarang kita pilih yang berbayar, tapi so macam mana dia orang buat kita nak dapat harga atau nilai value untuk account kita. So yang value yang kita bagi tu adalah data lah kepada semua company internet ni lah. Okay. Dan customer wants more value from data, so it grows exponentially. Data ni tak akan turun, dia akan bertambah lagi tambah from new sources, daripada social media, daripada analytics, daripada journals, dan increasingly diverse. Ada video, ada pictures, ada text, ada forms. Is used by many people dan analysed by many applications. So contoh seperti COVID lah, data datang dari mana source, tapi ada yang analyse guna AIML, ada analyse guna data warehouse, ada dengan data lake. So banyak customer wants more value from their data lah. Okay. So type analytics which are you? So are you an architect ke, atau application developer, BI, CXO, all the way sampai vice president atau ketua pengarah pun memang akan guna analytics untuk tengok data dia. Berapa gunalah dia, berapa banyak guna data yang mereka pakai lah. Okay. Dan untuk AIML is mainly data scientist lah. Dia nak buat models untuk data, nak buat analyze data macam mana. So kita akan lihatlah apa yang, bagaimana AWS boleh menolong lah persona-persona ni. So Cometic use cases, what do you need? So data warehouse modernization. So untuk data warehouse ni dia untuk big structured data. Dia seperti nak daripada databases, daripada sumber-sumber yang macam-macam lah. Kadang-kadang data warehouse yang cara dulu mungkin dia menggunakan teknologi yang lama atau mungkin dia mahal untuk maintain. So customer-customer mau modernize lah data warehouse teknologi ni. Okay. Lepas tu big data and data lakes. So untuk unstructured data, data warehouse ni kadang-kadang dia tak not the purpose lah untuk guna data warehouse. Jadi nak letak macam mana? So kita letak data lake lah, iaitu kita letak file apa-apa, CSV ke atau JSON format files, dan kita boleh analisakan file-file itulah. Lepas tu real time streaming and analytics daripada video kamera, daripada IoT. So data ni tak berhenti akan masuk ke dalam sistem kita. So kita perlu analisakan this data ni in real time lah, atau in flight. Okay. Operation and search analytics, nak tengok KPI kita macam mana, bahawa kita bulan ni kita dapat mencapai sasaran, atau search analytics nak tengok data info-info atau fakta-fakta yang berguna. Dan self-service business analytics, kita nak tahu kalau bisnes kita mencapai PIY tu, kita boleh tengok sendiri self-service, atau kita lihat kita punya data tu mencukupi, atau boleh dapat some sort of intelligence atau findings daripada situ, kita boleh buat sendiri atau self-service. So terpulang lah which one do you need. So traditional data warehouse approaches don't scale. So kalau kita tengok ni, kita lihat macam ni business intelligence. So kita ada data warehouse silo. So satu jenis data mungkin dia kat data warehouse macam ni. Satu lagi data untuk unstructured data macam daripada mobile phone, daripada web, sensor, social media. Cara dia store data dia macam ni. So dia berlain lah, dia macam teknologi yang berbeza. So tapi kita nak tahu business intelligence daripada dua, dan kalau boleh nak dapat dia punya correlation antara dua lah. Okay. Okay, so where kita ada data lake lah. So dengan data lake kita buat traditional data warehousing untuk buat structured data yang boleh dikatakan laju juga. Ataupun kita boleh buat machine learning. So machine learning ni kita guna the neural method lah untuk mendapat data, seperti like
apa lagi, RNN, neural network learning, dengan recursive neural network. So these are the different type of machine learning, supervised learning, unsupervised learning dengan reinforcement learning lah. Okay, and then BI analytics. So traditional BI analytics lah, nak tengok dashboarding dan tengok apa-apa yang anomalies yang kita boleh lihat lah untuk traditional business intelligence. Okay. So moving to data lake HRS, bring together the best of both worlds. So dengan data lake kita boleh buat data warehouse, boleh buat analytics, lepas tu nak buat forecasting ke atau some supervised learning, unsupervised learning, kita boleh buat machine learning. So it extends or evolves data warehouse architecture, any data in any format. So kalau ada CSV file, JSON file atau structured queries boleh macam ni. It's durable, available and exabyte scale, very scalable, secure, compliant, and then run any type of analytics from data warehouse to predictive analytics. Yeah. Okay, so marketing sikit lah. So why choose AWS for data lakes and analytics? It's easier to build data lakes analytics. So kalau dari console tu kita boleh buat berapa klik dengan wizard, kita boleh build lah data lake atau analytics. Secure infrastructure for analytics, most comprehensive and open, scalable and cost effective. Okay. So easiest to build data lake and analytics. Data yang tempat yang paling core untuk data lake untuk AWS adalah S3 atau Simple Storage Service. Dia adalah macam multi-purpose Dropbox lah untuk AWS. So dengan ni kita banyak services AWS akan guna S3 sebagai dia punya native data store. Okay. Then service to build secure data lake in days, kita ada wizard yang akan boleh build your S3 and then secure supaya tak siapa-siapa yang boleh pakai lah, hanya orang yang authorized and authenticated yang boleh pakai. And deep integration across analytics and infrastructure. So apa-apa yang data analytics guna, dia akan memang akan on guna natively lah. Okay. Secure infrastructure for analytics. So di AWS kita ada banyak security service lah. So security seperti guard duty, dia macam guard lah, dia jaga your AWS account supaya dia tak siapa dia masuk, seal untuk DDoS dan WAF untuk web application firewall. Identity and access manager dengan single sign-on ada. Encryption, kalau nak buat encryption data at rest or data in transit boleh digunakan dalam AWS. Lepas tu compliance, so AWS dia comply dengan banyak-banyak IT standards lah. So kita boleh ensure that memang apa-apa yang dah ada tu memang dia comply to standard seperti ISO ke atau CSA ke atau HIPAA, US Department of Defense lah. Okay. So yang tadilah seperti kata, kalau apa-apa yang standard yang nak, macam di Malaysia selalu ISO lah 9001, 2001, 2717 dengan CSA lah, Cloud Security Alliance. So ni memang kita ada lah. Kalau untuk country specific kita ada macam Japan, Australia dengan Singapore untuk ni, dan Korea. Kalau Malaysia ada dia punya own certificate, kita pun akan berusaha untuk dapat certificate untuk compliant dengan Malaysia punya standard. Okay. Okay, scale globally with resilience in every region, largest footprint, consistency, multiple AZ. Okay. So di AWS ni kita ada banyak region dan availability zone. So satu region tu adalah satu tempat geographical yang adalah kita punya infrastructure, iaitu kita punya server, storage dan lain-lain. So yang paling dekat kat Malaysia untuk region adalah di Singapura lah. Okay. Kalau di Malaysia kita tengah berusaha keras lah untuk mendapatkan satu region di Malaysia lah, yang itu dalam usaha. Tapi apa itu region? Region dia made out of multiple availability zone. So ada transit gateway iaitu network connection, dan belakang tu availability zone. Apa tu availability zone? Availability zone tu adalah kumpulan data center. So availability zone mungkin satu atau lebih data center
dan minima untuk satu region adalah ada 3 availability zone. Okay, so dia punya modal untuk create satu region ni memang kira besar jugalah. So itulah kita akan kita perlu budget lah untuk create satu region. Okay, so yang akan datang region paling dekat ialah Jakarta lah, which is lagi 2 tahun lagi untuk announce the region. Okay, tapi okay, balik sini, kita ada lagi satu infrastruktur iaitu edge location. Edge location tu adalah seperti caching server lah, CloudFront atau DNS service, atau kita boleh buat certain logic dekat our edge location lah dengan Lambda. So di Malaysia ada 2 edge location. So pasal tu kalau nak buat streaming service, memang kelajuan dia boleh tahan lah untuk streaming service ini. So kita di Malaysia ada 2 edge location. Okay, comprehensive and open. So kita boleh lihat dia punya AWS punya suite of service. Kita ada banyak, tapi kita boleh kategorikan lah. Satu is data movement, macam mana dapat data dari satu tempat ke tempat lain, be it daripada data center atau dari kilang ke AWS atau sebaliknya. Data lake infrastructure and management, kita punya infrastructure seperti mention data catalog, mana nak letak data ni. So kita ada infrastructure untuk letak data ni. And then analytics, data warehouse yang untuk structured data, big data processing untuk unstructured, serverless data processing. So selalunya kalau kita buat apa-apa service lah, web server ke, database server ke atau apa, kita kena create server, VM ke atau instance. Lepas tu kita akan perlu manage VM tu dengan OS ni, so kita still kena manage server. Tapi dengan serverless data processing dia, kita just manage application itulah. Dia macam lebih kurang macam SaaS sikit lah. Kita tak payah fikir pasal server, tapi kita fikir pasal yang service dia saja. Okay, buat interactive query boleh, analytics dengan real time analytics, data visualization, kita ada dashboarding service kalau perlu, digital user engagement kalau nak buat recommendation atau apa, kita boleh buat that user engagement dengan predictive analytics iaitu machine learning lah. Okay, jadi untuk translate dia kepada AWS, kita panggil services lah. So data movement kita ada actually banyak nak buat ni. So data migration service untuk nak migrate data daripada untuk migrate data daripada satu sumber ke satu sumber lain. Snowmobile ialah macam hard disk besar lah, dia akan transfer hard disk ke dari satu sumber ke sumber lain dan lainnya. Lepas tu kita ada infrastructure S3, lake formation untuk create data lake, glue untuk ETL, analytics, kita ada Redshift to data warehouse, EMR, glue, Athena, which is Elasticsearch, dan data visualization lah. Kita ada data exchange, iaitu kalau nak share data, nak share free atau nak share kita jual data pun boleh, ada kita yang data exchange. So some of the service ni adalah untuk machine learning. So SageMaker untuk data scientist atau data analyst yang ada nak create dia punya machine learning model, dan tu yang selalu create tu ialah Jupyter Notebook lah. So kita ada service SageMaker. SageMaker ni adalah satu integrated service yang boleh tolong untuk daripada train your model, build your model dengan deploy the model. So this is the service called SageMaker lah. Okay, tapi untuk orang-orang yang tak ada skill untuk create your own model tapi dia nak service dia sahaja, so kata dia nak buat sentiment analysis. So sentiment analysis boleh digunakan oleh Comprehend. So services yang di sini adalah AI machine learning services yang sudah ada model. So kita tak payah create model, kita just call on the endpoint and then kita boleh call that model lah. Okay, so Comprehend adalah untuk
untuk macam sentiment analysis. Lex ialah untuk chatbot lah. So kira masing-masing robot is Lex lah. Poly is basically from text to speech. Recognition adalah untuk visual analytics. So nak tahu ini Shazli, ini orang lain, ini lelaki, ini perempuan, umur dia lebih kurang 30 ke 40 tahun. So recognition adalah service daripada AWS untuk buat those type of visual analytics lah. Dan translate lah satu bahasa ke satu bahasa lain lah. Okay. So open standard format dan Apache kita boleh guna apa-apa open standard seperti MSNet, MySQL, Jupyter Hub. Ini adalah format yang kita boleh support lah untuk services kita. Scalable and cost effective, kita ada on demand, reserve instance dan spot instance. Ini adalah cara-cara untuk belilah. Boleh beli secara pay per use atau kita boleh buat kontrak untuk beberapa tahun, 1 atau 3 tahun. Bandwidth 100 GB per second bandwidth untuk network internet performance, choices of 200 instance type atau 5 available storage tiers dan intelligent tiering. So kita boleh ada flexible dengan cost effective untuk customer pakai lah. So most scalable cost effective infrastructure, EMI iaitu kalau untuk orang yang guna Hadoop is 57% less than on-premise per IDC report. So, nak buat all this Hadoop infrastructure lagi murah lah daripada dalam cloud. Traditional data warehouse less than 1/3 data cost. Lepas tu Tina and QuickSize which is serverless pay only for what is used. Ni adalah customer yang pakai analytics lah. So ada yang nama-nama seperti Amazon lah. Kalau di US atau Singapore kita memang popular sana lah. Kalau orang yang pakai Netflix memang dia guna kita punya service, especially untuk CloudFront lah. Dan lain-lain lah customer kita. So kita ada partner which is our technology solutions. Kalau untuk person technology mereka boleh tolong, atau untuk industry solutions. So untuk government atau public sector kita ada partner yang boleh fokus atas untuk industri itulah. Kita pun ada analytics, learn analytics with AWS training certification. So nak ada course, kita ada course khusus dalam bentuk maya atau dalam kelas lah. So kalau nak ada free videos memang ada dekat our training website. So sekarang ni kita akan pergi deep dive sikit lah dekat portfolio analytics portfolio kita. Untuk data movement service. So data ni selalunya data ni dia dari bermacam-macam tempat lah. So bagaimana nak dapat data tu nak masuk kepada AWS. So kita ada dedicated network connection. So kalau yang perlu macam list line, kita ada service panggil direct connect. So ada list line daripada data center tuan ke AWS. So dia boleh buat speed lah daripada 500 meg sampai 1 gig atau 10 gig speed pun boleh dapat lah. Secure appliances, kita ada virtual atau physical appliance untuk transfer data ke AWS. So dia appliance dipanggil storage gateway lah. So kita masuk ke appliance tu, dia present sebagai NFS ataupun iSCSI, dan data tu akan replicate terus ke AWS lah. Ruggedized shipping container ni macam hard disk besar lah, macam thumb drive. So sebenarnya dulu AWS dia boleh customer boleh ship thumb drive ke AWS, lepas tu AWS akan masuk ke S3 atau storage kita lah. Tapi sebabnya ada macam-macam size, banyak format, lepas tu ada yang customer dia nak balik by certain time, jadi kita dah tak buat itu lagi, kita panggil snowball. So size dia macam besar satu PC, dan dia boleh masuk ada 50 or 80 or 100 terabytes of data ke dalam that snowball lah. Database migration dan gateways REST application to the cloud. From real-time sources, kita ada real-time data stream. So apa-apa data stream seperti IoT dari satu negara boleh masuk ke dalam satu stream, ataupun real-time video. So kalau nak buat video analytics macam CCTV ke apa, kita boleh stream ke AWS. So ini adalah cara untuk move data to the data lake.
Data Lake Infrastructure and Management Service, S3 atau Glacier. S3 adalah kita punya object store ataupun kita punya macam Dropbox lah, dan Glacier adalah archiving dia. So Glacier adalah macam S3 juga, tapi dia murah dan dia adalah untuk long term archive. So dia macam offsite storage lah untuk data. Lake Formation adalah untuk create data lake, dan Glue adalah seperti ETL service kita. Okay. So multi-data both worlds extends or evolve data warehouse architecture. So store any data in any format. Dia boleh store apa-apa data di sana. Durability untuk S3 adalah 99.999, itu 11 kali 9 lah. So chances data nak hilang tu memang sukarlah untuk data untuk hilang. Okay. Durable, available and exabyte scale. Kalau ada customer dekat US, dia letak satellite images. So macam images untuk satellite images yang besar-besar tu, dia guna S3 untuk store semua image tu, dan boleh dapat dia physically dia boleh bagi available ke siapa-siapa yang perlu gunalah. Secure component data dan run any types of analytics from data warehouse to predictive analytics lah, like machine learning lah. Okay. So S3, so 99.9% durability, global replication capability. So kalau nak replicate daripada satu region ke satu region boleh juga, boleh manage cost effective storage class. So boleh ambil yang murah sikit untuk yang least access atau archiving, dan yang mahal sikit untuk yang lebih laju access je lah. Dan most partner integration. So kebanyakan AWS partner ni memang dia akan dah boleh guna S3 untuk macam-macam lah, untuk integration ke solutions mereka. Okay, ETL dan data aggregation. So selalunya kalau kita ada raw data, selalunya kita kena clean up lah. Nak format dia punya nama, nak format alamat, nak format macam-macam lah. So kita ada serverless ETL and data integration. So ETL ni macam satu service lah. Kita boleh create our ETL service dalam Apache Spark atau Python. You can pay only for the resources used for jobs. Crawl your data sources, identify data format and suggest schemas and transformation. So kalau ada kita simpan CSV file atau JSON file dalam data lake, Glue akan tengok, akan crawl tu, dia akan tengok dan akan propose satu skema lah. So dengan skema ni kita boleh guna your SQL query untuk query that data. Kalau dia tengoklah, then you can use standard SQL lah, nak select star ke atau select count star pun boleh kat sana lah, and then automate FA building intelligence, and then we can have faster run job time. So datanya kalau daripada source ni daripada Redshift, which is our warehouse, S3, RDS which is relational database service seperti MySQL atau SQL Server, dan databases lah ni on Amazon EC2. Kalau ada database yang kita tak ada RDS seperti Sybase ke atau apa pun boleh kita guna, and then kita boleh masuk ke data catalog untuk katalogkan data, tengok skema macam mana. Lepas tu kita pun boleh format the data, kita do the ETL cleaning, and then dia akan masuk ke Athena atau data warehouse Redshift, EMR untuk buat Hadoop, dan kita boleh tengok QuickSight untuk visualization of the data lah di sana. Okay. So Glue simple, flexible, cost effective, so less hassle sebab dia dah integrate dengan data storage solution di AWS. Serverless, tak payah fikir pasal data, pasal server, kita just guna saja. More power, can automatically generate code to execute your data transformation and loading processes. Okay. So untuk data lake, so basically untuk setup data lake ni dia ada banyak step jugalah. Nak setup storage, nak move the data, nak clean the data, nak buat security policy, lepas tu nak buat available untuk analytics, nak buat dashboarding ke atau analytics kerana. So kadang-kadang ni proses ni mengambil masa lah untuk buat ni. Okay. Lake formation basically dia akan do that for you lah. Dia akan buat give you an integrated tools. It can give you a centralized measure for fine information and empower security. Simplify ingest and cleaning enables data engines to be faster. So kita dengan wizard tu dia akan create data lake for you dengan ETL service, nak buat machine learning data transformation boleh, dan ada data log, data catalog, dan boleh buat access control.
So itu adalah infrastructure service daripada AWS. Okay. Sekarang kita akan pergi ke analytic service which is mana nak kita buat your analysis lah, nak buat your query to your data. Okay. Okay, EMR. So kalau tuan-tuan yang kalau dah tahu, basically EMR, let's say MapReduce adalah untuk buat this unstructured data, dan di industri kita kebanyakan unstructured data dia guna itulah, ada Hadoop, Hortonworks, Apache Spark dan macam-macam lah, those type of Hadoop type of services lah. Okay, so kalau Hadoop services ni basically dia konsep dia akan ambil banyakkan data, lepas tu data tu akan pecah-pecahkan kepada nodes-nodes yang lain, dan data tu akan proses di dalam node yang sama. So data dengan compute node tu adalah di tempat yang sama, jadi dia data tu tak payahlah compute pergi ke compute yang jauh di tempat lain lah. So data analytics lagi laju lah. So di AWS kita beri value kepada siapa-siapa yang develop all these Hadoop type of applications lah. Okay, so kalau customer yang pakai Spark, Hadoop, Hive, Presto, HBase, boleh kita ada service untuk support this Hadoop type application lah. So kita punya latest version, so it will be updated with latest open source code within 30 days. So 30 hari dia akan compatible lah dengan all this open source server. Low cost, kita boleh buat 50 to 80% reduction in cost dengan EC2 support dan reserve instance. That means kita macam stock market lah, kita akan bid untuk kita punya EC2 atau VM kita. Use S3 storage, so seperti kata S3 storage adalah macam tempat data untuk semualah. So EMR akan guna S3 storage untuk dapat data, dan easy basically nak create tu and wizard lah, next dah dapat satu EMR cluster. So memang mudah sikit lah untuk users untuk pakai EMR. Okay. So satu contoh adalah FINRA. FINRA adalah macam bank negara dekat US lah. So what they do is they let's say cannot handle 150 billion events per day, so need to complex survey query over 20 petabytes of data. So migrate the big data to S3 data lake and use Lambda, which is serverless compute and EMR and Redshift for data processing. So managed to save 10 to 20 million dollars annually lah. Okay. Dalam kita punya Forrester Waves, that means our Hadoop Spark ni is one of the leaders lah untuk EMR. Okay, so the next is Amazon Redshift. Amazon Redshift is the most popular and fastest growing cloud data warehouse lah in the cloud. Okay, so kita dah buat macam-macam untuk make our platform fast lah. Okay, and it's based on open source products. Okay, and then kita ada data lake integration. So selalunya kalau data warehouse dia hanya untuk structured data. So tapi dengan Redshift kita boleh proses structured dengan unstructured data in the same query. So tak payah buat join yang banyak, tak payah buat query atau nak fikir macam nak letak all these two source of data together lah. So kita boleh query directly into the data warehouse. 2 times faster than other cloud warehouse, is secure and cost effective. So input daripada mana-mana data kita load to S3. Redshift boleh query all this, either kita boleh masuk ke Redshift untuk dari fast, atau boleh query data ke S3 untuk buat all this dispersed query lah. Okay. Output boleh buat lah connect SQL queries and BI tools to give insights to power business decision, machine learning area or personal experiences. Okay. So customer is Pfizer lah. Pfizer Redshift enables scientists with near real-time analysis of millions of rows of manufacturing. Okay. So Pfizer yang membuat pharmaceutical lah. So mereka pun menggunakan Amazon Redshift juga.
Okay, first and most popular cloud data warehouse is integrated with data lake, best performance. Kita akan ada this fast 10 times with Aqua, which is a speed plugin untuk Redshift, secure and compliant and lowest cost compared to traditional data warehouse. So kalau traditional data warehouse ni kita punya harga dia boleh tahan jugalah. So kalau compared with those type of traditional data warehouse ni boleh jimat banyak lah. Okay. Okay, so another customer is Docomo lah. 2014 and it was 10 times faster than on-premise system. Okay. Kinesis data stream. So kalau mau nak transfer data seperti video atau data file host which is nak masuk nak simpan saja. So data stream nak stream data and then kita nak simpan untuk long-term archiving boleh guna data file host. And then Kinesis data analytics lah. So dalam bila stream nak guna SQL queries pun boleh. So kita tak payahlah nak masuk ke satu data lake lepas tu buat query. Kita boleh buat your SQL queries terus kepada the data stream. Okay. So that is data streaming. So sekarang ni is operation analytics lah. Fully managed, scalable, secure, elastic service. So untuk log atau big data analytics ada lagi satu open source solution yang industri guna which is Elasticsearch. Mungkin ada tuan-tuan dengarlah ELK atau EFK which is Elasticsearch, Logstash or Kibana atau Elasticsearch, Fluentd and Kibana. So Elasticsearch adalah untuk nak search the data, so kita nak buat queries, nak select the statement atau select certain things. Lepas tu Logstash adalah untuk transfer data daripada satu tempat ke satu tempat, yang ini untuk nak transfer data ke Kibana. Kibana is a visualization service. So kalau nak buat data atau graph tu boleh guna Kibana. So that is an open source punya solution lah. Untuk customer ni kita boleh buat kita bagi servis untuk manage Elasticsearch service. So tak payah kita nak beli server, install OS, install all these packages, lepas tu nak configure. Dengan ni kita just klik dah dapat Elasticsearch service. So it's open source, it's a managed Kibana integration with Logstash, fully managed from hardware provisioning, software installation, patching and failure recovery. Scalable, secure and compliant, is compliant with HIPAA, PCI dan ISO, and pay only for what you use. So basically apa yang guna itulah, so tak payahlah beli server, lepas tu bila tak guna kita biar idle. So sekarang ni kita just pay for only for what you use saja. Okay. So open distribution is an Apache 2.0 license distribution of Elasticsearch. So this one is totally open source lah atau open distribution. Okay, so it's 100% open source, enterprise grade and community driven. So this one untuk pihak yang open source memang is from the open source community lah. Okay. Okay, next Amazon Athena. So Athena is a serverless interactive query service. So yang tadi kita kata kita ada data masuk dalam data lake S3, kata kita ada CSV atau JSON. Macam mana kita nak query data-data ni dengan macam query language, nak select macam mana, nak count macam mana, tapi file semua tu is CSV, so kita nak buat macam mana. So that is where Athena comes in. So basically dengan apa-apa kat S3 tu kita boleh query directly, instantly with zero setup cost, pay per query which is pay only for queries run, and then use S3 storage dengan NC SQL, JDBC, ODBC driver. So apa-apa yang application guna JDBC atau ODBC boleh plug in ke Athena dan boleh query your data lake. Okay, easy, serverless, zero infrastructure, zero administration, and integrated with QuickSight which is our visualization tool. Okay. So one customer is Mobile Inc. lah. So they querying data and then they managed to save like $15,000 per month lah. Okay. So this is where serverless analytics is. So kita boleh buat glue ETL untuk data catalog. Lepas tu S3 for your source of data. So kita then daripada mungkin your data source is from IoT lah, so from web ke sensor, social media masuk ke data lake, Athena akan make that
sebagai macam pseudo database lah. So nak query, nak select apa-apa, masuk ke Athena, and then kita buat AIML. So nak buat macam forecasting atau prediction atau nak buat anomaly detection, kita boleh guna AIML based on Athena and visualize from QuickSight. Okay, so data visualization, engagement, machine learning service. So untuk visualization, kita ada this tools lah untuk buat dashboard untuk user engagement dengan predictive analytics. Okay, for machine learning, easy to discover data, make more accurate complete model, more context, more compute resources, more compute, and then granular control and cost reduced by separating storage from compute. Okay. So AWS Data Exchange yang ni terbaru, easily find and subscribe to third party data in the cloud. So kalau kita nak buat analysis atau kita nak ada data untuk analyze, kita boleh cari kat Data Exchange. So kita boleh find diverse data in one place. So data from Dow Jones, Healthcare, so apa-apa yang data yang nak boleh ada dekat Data Exchange lah, either free atau berbayar lah. Easily analyze data, download or copy to S3, efficiently access third party data. So tak payah FTP credential, boleh download terus ke your AWS account. Okay, QuickSight, first BI service built for the cloud with pay per session and ML insights. So kita boleh buat, so QuickSight ni is dashboarding service lah. So whatever your visualization tools, Amazon ada visualization tools, tapi it's serverless and it runs only on the cloud. Okay. Elastic scaling, auto scale from 10 to 10,000 units per minute. Serverless, tak payah install server, kita just use pay per use saja. Deeply integrated with AWS services. So nak masuk connect ke S3 boleh, nak masuk ke database boleh, nak masuk ke Redshift boleh. And API support, programming onboard users and manage content. So it's easily embed in your application. Okay. Nanti saya bagi contoh lah untuk QuickSight macam mana. So create beautiful and interactive dashboard. So fast navigation, data refresh, and then publish to everyone with a click. Insight deliver to your inbox. So kalau nak buat report ni, nak email kepada siapa, boleh buat schedule email reports to the relevant person. Use pay per session pricing. Lepas tu lastly kita ada introduce ML Insight. So ML Power Anomaly Detection, ML Power Forecasting and Auto Generate Natural Language. So dengan sini dia boleh automatic generate. Ni dia increase berapa persen. Lepas tu increase 70%, kita buat highest day, and then this is all automatic lah. Lepas tu kita boleh buat all this narrative ke sana. So increase berapa persen, lepas tu year on year kita boleh play ni plus 30% and then plus. So this stock of AIML is inside our QuickSight dashboard lah, dan makin lama akan bertambah dia punya feature dalam QuickSight ni lah. Okay. Embedding dashboard in your application. So kalau nak, kita boleh embed this dashboard into a web application lah. So nak masuk kepada website and then ada custom header atau footer macam tu, dan kita boleh embed lah inside the application. Okay. Okay, so that is in terms of visualization. Sekarang ni is a bit about machine learning lah. So successfully engage your customer. So with Amazon Pinpoint. Pinpoint ni ada satu service where kalau kita boleh dapat, dia macam untuk shopper lah, nak tengok kita selalu dia shop kat mana, dia beli barang apa, dia selalu browse kat mana. So Amazon Pinpoint dia adalah untuk nak segment these customers into apa yang dia perlu nak lah. So kalau dia selalu tengok kita, boleh buat campaign lah untuk jual kita, atau dia selalu nak buat kuih, kita boleh buat campaign nak jual pinggan mangkuk, nak periuk ke apa, and then boleh buat these messages lah, and then kita boleh buat engagement data. So it's more of targeted campaigning kalau perlulah untuk customers. Okay. Predictive insights with AWS ML AI service, ML platform that makes it easy for developer to get started and get deep with machine learning. So with raw data, kita ada active learning model, is trained for human label data. So kata macam kita nak tengok gambar, nak tahu ni durian, ni musangking, yang ni durian kampung. So kita bagilah gambar banyak-banyak, yang ni durian musangking, yang ni durian kampung. Then kita boleh train that data model, and then lebih tu kita dapat that model tu tahulah, yang ni durian kampung, ni musangking, and then kita buat endpoint. So kita buat application untuk read
atau integrate kepada these endpoints, and then bolehlah tahu buat application nak tahu ni dua jenis apalah. So these are type of predictive insights for machine learning. So kalau predictive, kita boleh buat forecasting lah, dan kita boleh use macam-macam industrial based forecasting frameworks untuk buat all these forecasting methods. Okay. Amazon.com data lakes on AWS. Okay, so Amazon.com iaitu one atau the biggest retail providers, especially dekat US. They want to lower cost and get faster insight with AWS Data Lake. So banyak dia guna traditional data warehouse untuk nak buat all your data analytics and things like that. So macam ni dia katalah, Oracle data warehouse JavaScript was difficult to maintain and costly. So use S3 for data lake, Redshift and Redshift Spectrum untuk data warehouse. So they double the data stock from 50 petabyte 100 petabyte, low cost, and were able to gain insights faster. So this is what Amazon. So kita punya ibu bapa kepada AWS lah, use AWS Data Lake. So source system from DynamoDB, which is our NoSQL database, relational store, non-relational store, S3 Kinesis, then kita ada big data marketplace lah. So ada yang daripada AWS, ada daripada marketplace, daripada partner products, and then kita buat analytics lah untuk buat all this data warehouse untuk ni. And then from our S3 bucket, 100 petabytes of data with analytics in our S3 bucket with 50 petabytes data and 600,000 energy jobs per day. So Amazon.com pun guna data AWS Data Lake lah untuk buat dia analytics. Okay. So kalau boleh, mungkin nak cuba boleh buat sign up for account and then learn with 10 tutorials and then start building with AWS lah untuk projek-projek. Okay. Jadi ada apa soalan? Mungkin saya laju sikit lah, tapi itulah mungkin untuk kejar masa kan. Jadi ada apa soalan? Kalau tidak, saya nak buat demo sikit. Nanti nak tunjuklah data nanti sikit. Okay. So slide ni insyaAllah saya akan share dengan AJK Perjasa lah untuk slide-slide ni. Okay. So satu yang saya nak share is actually sangat relevan lah dalam zaman, untuk zaman sekarang ni, which is which is COVID lah. So nampak ni public website ni. So public data lake for analysis COVID-19 data. So yang ni pun baru, jadi 8 April 2020. So apa yang kita ada, kita provide apa-apa data yang perlu untuk COVID-19 dalam S3 bucket, dan boleh tahulah glue untuk data catalog, and then buat configuration stack, and then kita boleh export the data in the data catalog. So macam so the source of data macam global coronavirus, especially US lah. Yang ni dia banyak, dia punya information dia US centric lah. So banyak untuk US states data, and then ada table. So kita boleh guna Glue and see all this. Dia akan create all this schema catalog. Lepas tu boleh buat select statement sana, and then boleh ada sample dashboard lah. Okay. So basically what happen is kita akan guna this thing called CloudFormation. CloudFormation is macam infrastructure as code lah. So kita run this CloudFormation, and then dia akan create all these Glue tables. So data ni dia dekat tempat lain, tapi kita boleh baca that tables, and then kita boleh tengok lah. Okay, so S3 dia, where the S3 atau the source table is. So untuk dia, okay, so Glue
So AWS Google Console kita guna crawler. So crawler that means dia akan tengok ke data and that particular S3 yang location is dekat sini lah, COVID-19 Data Lake LA Institute, dekat ni lah. And then kita tengok data lah kat sana. So macam satu is from this LA Institute, satu dari sini is from John Hopkins University. So ni university yang quite popular lah untuk di US. So apa yang kita tengok kat table, dia akan tengok all this JSON file, so location is all this JSON. So data ni bukan dalam structure database, is JSON file. So kita tengok schema. So kita tengok macam column name is fish is a string, admin is a string, longitude, latitude, dash. So kita nampaklah data di sini, okay. Kita bila dapat data kat sini, and then kita boleh query kat Athena lah. So Athena this one is using COVID-19 hospital bed lah. So bila kita tengok COVID-19 hospital bed, kita pergi sini je so COVID-19 hospital bed. So kita kata nak kita preview the tables here. So kita select limit 10. So nampaklah dia. So dekat di Spring Hospital sini ada HQ address, name, the zip code, name, berapa katil ada, berapa staff bed, berapa ICU bed, and then kita tengoklah di sini. So dengan sini kita boleh buat query lah. So dalam query kita buat select statement untuk hospital bed, select ni. So kita bila select data ni, kita dapatlah the output here, and then kita boleh buat dia punya dashboard lah. So yang sample dashboard dia bagi is dapat ni lah. So all this is from public data lake di sana. So tengok confirm dia berapa banyak, tengok map kat sini, kita berapa cases. So insights, these are the automatic insights lah. So the top 3 ada, bottom 3, the top 3 will cover there ada. So insights, all this, and then kita boleh tengok lah active by country, how many active cases per country di sini, okay. Dan kita boleh buat ni, so berapa yang confirm pada, and then berapa still aktif lah. So nampak kita tengok lah, so confirm banyak tapi aktif makin kurang lah. That means banyak orang dah selamat lah. Okay, so so kalau kita tengok, so macam kita cari kat Malaysia ni kan, Malaysia, check details of Malaysia. So dia boleh tukar lah ke data kat Malaysia. So confirm dah 4,006, recover 2,000, so active 45% lah, okay. So ni sample dashboard lah kita buat daripada all this COVID data yang free, yang kita buat available for free. Kalau nak this type of nak try main-main sini, then I boleh share the link lah. So kalau nak tengok, nak create your own sample analytics ke apa, dan boleh tengok dekat sini lah, okay. Jadi itu adalah sedikit sebanyak lah yang saya boleh share untuk hari ni. Ada apa-apa soalan?